Hello, Miss. I'm ready. Miss, sorry. I would like your permit to off my camera. Because I feel greges. Jadi kayak apa? Mau tiduran gitu, tapi nggak mau ketinggalan materi. Alright. Izin ya, Miss. So you can say I'm not well. Okay. And I just want to lay down. I don't want to miss the class. Okay. All right, so let me start the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So let's start the class by praying together. Let's pray together. Okay, so how is everybody? Bagaimana everybody? How is everybody itu sama dengan how are you? How are you? Apa kabar? Bagaimana kabarnya Anda? Terus kalau saya nanya, how is your mother? Bagaimana kabarnya ibu Anda? How is your father? Bagaimana kabarnya ayah Anda? How is your wife? How is your husband? How is your family? Sama, nanya kabar. Oke, kalau saya nanya, how is everybody? So I am asking all of you, how is everybody in this Zoom class? Is everybody okay? Is everybody all right except Hilda? Hilda is not well. Hilda is not well, maksudnya Hilda tidak baik-baik saja. Oke, agak nggak enak badan. Hilda is not well. All right, so we have Mr. Saiful, you are joining this evening. Welcome to our class. Thank you, Miss. Okay, are you going to have your camera on? Wait, Miss. Sedang dalam perjalanan, Miss. Okay, so you can say, I am on my way back home. I am on my way. I am on my way back home. Yes, okay. Thank you. 5 minutes again. Okay, 5 minutes again or 5 minutes more. Oke, nanti saya ngasih tahu semua. Nanti kalau 5 menit lagi bisa bilang 5 minutes again memang, atau 5 minutes more, atau bisa bilang another 5 minutes. Oke, saya akan sampai di rumah. I will be at home in, bisa pakai in 5 minutes. Dalam 5 menit. I will be at home in 5 minutes. Okay? Miss, yes. If us don't know specific minutes, how to say? What do you misalnya mean? Tidak tahu berapa menit lagi itu, jadi mau tunggu sebentar berapa menit lagi gitu. Okay, you can say I'll be at home soon, or you can say kira-kira, masih bisa ngomong kira-kira. Oke, saya akan sampai kantor, saya akan di rumah, saya akan di kantor in about. Bisa in about 10 minutes atau in about 5 minutes. I'll be at the office. I will be, kasih be karena tidak ada kata kerja. I will be at the office in about 10 minutes. Oke, ikuti suara saya semua. Hello, Mr. Valentino. Alright. So, ikuti saya semua. In about. Oke, sekarang digabung. In about-nya digabung. In about. In about. Good. In about 10 minutes. In about 10 minutes. Kalau ngomong saya akan di kantor, nggak boleh ngomong gini.
I will at office. Dikasih be dulu ya. I will be at the office. Ya, I will be at the itu dari kata the. I will be at the office in about 10 minutes. Saya akan sampai di sana. I will be di sana, bahasa Inggrisnya apa di sana? Loh. At. Di sana, di sana. Coba bilang there. Right here. Right there. Right there. Boleh right there, dikasih right juga boleh, tanpa right juga boleh. Oke. Yeah. Repeat after me. There. 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 Right there. Right there. Right there. Here. Here. Right here. Right here. Right here. Right here. Right here. Right there. Right there. Oke. I'll be. Nah, I will bisa disingkat I'll. Oke. I will bisa I'll. disingkat apa? I will. I'll. Oke. Kalau I will be berarti bagaimana kalau I will-nya disingkat jadi bagaimana? I will be. I'll be. Oke ya. Coba ikuti. I'll be. Good. I'll be at the office. I'll be at the office In about 10 minutes. in about 10 minutes. Oke ya. I will be at the office in about 10 minutes. 1, 2, 3, action 1. I will I will be at the office at in the about office 10 in minutes. about 10 minutes. Pelan-pelan guys, kalau untuk action 1 ya. Pelan-pelan dinikmati. Alright, one more time. 1, 2, 3, action 1. I will be at I the will be office in about In 10 about minutes. 10 minutes in office. Very good. Now, action 2. I will be at the office in about 10 minutes. Jadi tiga bagian. I will be at the office in about 10 minutes. 1, 2, 3, action 2. I will be I will be at the office At the office about about 10 10 minutes. minutes. Very good. Oke. Oke ya. Action. Bentar dulu. I will be at the office in about 10 minutes. Action 3. I will be at the will office be I'll in be at 10 the minutes. office in about 10 minutes. Saya akan ada di kantor. Sekitar 15 menit lagi. Sekitar 15 menit. Bagaimana jadinya? I will be at the office in about 15 minutes. Good job. Oke. Saya akan ada di rumah. Sekitar 20 menit lagi. I will be at the home about 20 minutes. in about 20 minutes. In about 20 minutes. In about 20 minutes. Right. Excellent. Oke ya. Saya kasih materi sedikit tentang bagaimana menggunakan to be secara kilat. Nanti teman-teman bisa latihan di rumah. Oke, hold on. Let's open Google document. Akan selalu saya usahakan ngisi materi grammar biarpun sebentar ya. Tenang saja, kita belum belajar dari buku e-book, enggak apa-apa, tenang saja. Kalau teman-teman targetnya belajar di program ini nanti mungkin tidak hanya 3 bulan, kalau bisa lebih dari 3 bulan, maka perkembangannya nanti saya bisa bantu pantau ya. Semoga nanti bisa lanjut ke level berikutnya. Oke ya. Miss, Yes. can you share link Google document? Oh, you don't have it? I don't have. Oh, so I think you have already opened the Google document before. You can find it on your computer because the link will always be the same. Will you try? Okay, Miss. Kasih nama dulu ya, tapi saya tahu ini suaranya Torik ya. Yes, Miss Torik. Oke, thank you.
Ternyata saya belum buka Google Dokumen tadi, jadi saya I need time. I need time to have it open. Ikuti saya. I need time I need time to have it to have to have it open. open. Opennya yang ada ed, opennya yang ada huruf ed-nya. Bentuk ketiga, open. opened. Ya. open. Jadi saya butuh waktu untuk mempunyai itu terbuka. Nah, ini kalau kalimat yang saya contohkan barusan, kalau saya bilang ya, ini grammarnya lumayan tingkat tinggi. Ya. I need time to have it open. I need time to have open. To have it, ada it-nya. To have it open. Ya, it-nya itu maksudnya Google Document. Google Document. Ya, I need time to have the Google Document open. Alright, but I have already opened it. Okay, hold on. So let me share screen. Nanti yang tidak bisa akses di laptop, di handphone, bisa di chat box nanti kalau mau. If you want to take part in typing, you can use chat box. Anda bisa menggunakan chat box. Oh my God. Okay, Miss. Okay. Oke ya, jadi kelasnya semoga teman-teman nggak keberatan, walaupun saya tidak memberikan notifikasi di grup, tapi linknya selalu sama dan kita selalu kelas. Link akan berubah kalau Zoom saya error. Kadang-kadang sudah saya daftarin yang unlimited itu, kadang-kadang error sendirinya. Alright, so kita belajar bagaimana menggunakan to be ya. Tapi saya hanya mau nulis kalimat saya dulu. I need time to have the Google document open. Bisa juga kalau misalnya saya kan tadi sudah ngomongin tentang Google Doc ya, Google Document, maka di kalimat saya yang ini nggak pakai Google Document nggak apa-apa, pakainya it juga boleh. Tori, kamu di mana sih tempatnya? Sorry, Miss. I'm in outside. Oh, you are outside. Okay. Thanks for spending time. Yes. To join the class even you are outside. Thanks for spending time to join the class even you are outside. Okay, to join without E, just like this. Okay, yeah. So I will be at home in about 5 minutes. Okay, so I will be at home, I will be at the office. Jadi kalau ngomong will, akan, itu kan biasanya I will, kemudian diikuti oleh verb 1. Verb 1. Oke, contohnya I will eat. Saya kasih contoh kalimat yang simpel aja. Saya akan bicara, bagaimana bahasa Inggrisnya? How is it? I will talk. I will talk. I will say. I will say boleh. I will speak juga boleh. Oke. Jadi diikuti kata kerja bentuk pertama. Ini kalau kata kerja. Eat, talk, speak, say adalah kata kerja bentuk pertama. Alright. So, sekarang di dalam kalimat itu kita tidak menggunakan
tidak menggunakan kata kerja, tapi kita menggunakan langsung ngomong gini. Di kantor, di rumah, di Jakarta misalnya, atau di stasiun, atau di market, ya, kita tidak ada kata kerja. Jadi langsung I will be. Be di sini adalah to be. Oke ya. So I will be di mana? I will be at home. I will be at the office. Oke. Saya akan di, ayo semuanya bikin kalimat saya akan di mana, sob? Come on. Langsung ya. Satu. I will be at the library. Good. Dikasih in about berapa menit lagi misalnya. I will be at the stadium. I will be at the library in about. Okay. Good, no worries. Thank you, Tariq. Yes, I will be at the hospital in about 20 minutes. All right, I will be Falen, B-nya hati-hati, nggak pakai T. Okay, I will be in Bali in about 2 minutes, 22 minutes. All right, that's great. Oke ya, semua sudah paham. Jadi, kalau misalnya bikin kalimat pakai I will, nggak ada kata kerjanya, ya langsung aja pakai be. Nah, sekarang saya kasih basic knowledge-nya. Oke, di mana nih saya ngetiknya? Di bawahnya ketikan kalian ya. So, basically dalam kalimat, kalau nggak ada kata kerja, itu ada 3 yang bisa kita tambahkan di dalam kalimat yang tidak ada kata kerja. Saya turun ke halaman kedua. Oke, ini saya mau ngomong present tense dulu sekarang. Oke, welcome Mr. Gopher. Welcome, Miss. How are you today? Alhamdulillah. Oke. Alright. So, ini saya kasih basic infonya. Subject, mana nih subject? Huruf besar. Oke. Subject itu diikuti to be. Oke, apa saja yang bisa diikuti to be kalau nggak ada kata kerja? Itu bisa diikuti pertama noun. Yang kedua, saya kasih atau saja ya. Noun, kemudian adverb. Adverb itu saya taruh belakang. Sorry. Yang kedua, adjective. Oke. Jadi ada 3 yang bisa kita tambahkan kalau di dalam kalimat itu nggak ada kata kerja. Saya kasih contoh. Yang pertama, contohnya, he is a doctor. 2, ini a doctor adalah sebagai noun. Oke. Kalimat saya yang kedua, he is smart. Smart sebagai adjektif, kata sifat. Ya, semoga teman-teman segera familiar apa itu noun, adjective, adverb. Kemudian, he is at the hospital.
at the hospital adalah adverb, kata keterangan. Oke. Sekarang teman-teman langsung buat contoh kalimat. Sebentar dulu, hang on. Ikuti saya semua. Oke. I am. I am. You You. are. You You are. are. We We. are. We Your. They They. They. They Are. semua bareng-bareng ya habis ini ya. Saya ngomong dulu. I am, you are, we are, they are. 1, 2, 3, action. I am. You are. You are. They are. Oke, sekarang yang she is, He is. He is. sementara it tidak saya pakai ya. Sementara it tidak saya pakai dulu walaupun it ini sebenarnya masuk subjek singular. Alright. Sekarang Anda sudah tahu pasangannya. I pasangannya am, to be present. You pasangannya are. We pasangannya are. They are. She is. He is. Langsung buat kalimat yang ada noun, adjective, sama adverb. Come on. Hari ini saya kasih 3 tenses. Boleh bikin kalimatnya di bawah tulisan saya, boleh ya? Ya, langsung. Oke. Mr. Fitra, she is a student, she is beautiful, she is at school. Yes, perfecto. Oke. Dilanjut, Torik sama Mr. Saiful. They are. Hayo. Fine, Mr. Saiful, fine itu artinya apa? Bukan, Miss. Find artinya apa? F-I-N-D. Ketemu, Miss. Ketemu. Oh iya, sorry. Find itu artinya menemukan ya. Ketemu menemukan. Menemukan itu sebagai kata kerja. Jadi nggak bisa dipakai kalau sesuai dengan pembahasan kita hari ini yang sekarang. Oke. She is punyanya Miss Alivia. She is dikasih dulu ya. Ya, she is a librarian. She is clever. Kebalik nih. Kalau clever mah nggak usah pakai karena kata sifat. Oke. She is at the library. Boleh. Oke. Thank you. Ayo, Mr. Fitra, boleh nih semua siapapun kalau sudah saya koreksi mau bikin lagi boleh stop aja ya daripada diem. Tapi kalau Anda sembari belajar di kelas ini mengerjakan hal lain juga enggak apa-apa. Misalnya, enggak apa-apa. For me it's okay.
Yang penting saya panggil bisa kedengar. Alright, Justin, he is an architect. Dikasih an ya, karena ketemu suara, bukan tulisan sebenarnya. Ketemu suara vokal. Ya, A, I, U, E, O. He is handsome. He is at the building. Very good. Okay. She is a student. She is a teacher. We are, Miss Hilda. We itu banyak. We ya. We itu banyak. Berarti e-nya dibuang. Studentnya dikasih s. Oke. Ya. Kalau bisa bikin kalimat itu subjeknya kalau bisa sama dulu semua tiga-tiganya kalau bisa, tapi kalau variatif juga enggak apa-apa ya. It's okay. Mr. Valen, it's okay. Alright. Sudah semua? Mana nih punyanya Mr. Gofar? Anda ngetiknya di mana nih? Di chat. Di Di chat. chat, Miss. Mana ada, tidak keluar, belum keluar nih. Belum dikirim. Oke. He is an employee. He is an employee itu masuk semua employee ya, dikasih an. He is genius. He is at the partner place. Well, it's okay. It makes sense. Oke. Mr. Saiful, kenapa kalimatnya berhenti di situ saja? Adverbnya mana kalau boleh? Oh, ini dia. Oke, he is at school. Very good. Oke ya. Saya berusaha ngasih komentarnya agak cepat, jadi mohon maaf kalau terdengar agak menggebu-gebu mungkin, tapi menggebu-gebu saya juga karena kayaknya saya merasakan hati Anda ini penuh dengan semangat, kayaknya loh ya. Ya, walaupun cuma mesem ya Miss Alivia, I love to see you. And thanks for responding me even with your quiet smile, you know, it's lovely. Ya dong. She is brave, we are strong. Oke, ini punya saya. Oke. Ya. She is at school, we are at home. Oke, Valen, she is at home. Oke ya. Loh, Mr. Gofar nggak ada loh punya Anda. Ini saya mau ngoreksinya gimana nih? Oke. Kita langsung belajar sat-sat. Kalau misalnya, hang on, I will share the link. Torik belum dapat linknya ya, hang on. Oh, Torik pakai HP. Kalau pakai HP saya, I cannot ensure meyakinkan if you can access Google document. I don't know, unless. Miss, sorry. Yes. Yes. I want to asking about this Google document. I want to ask. Okay, I want to ask you the document link. Google document link. Yes. Ya. Anda ngomongnya pakai X semuanya, bukan Anda untuk Mr. Saiful aja ya. Pakai ini, harus wajib pakai ekspresi dan action. Diusahakan semampunya. Okay, I will share one more time. Here we go. Okay, thanks. Ya, Google Doc sekali open link, insya Allah Anda bisa akses kapanpun. Ya. Just click the link. Alright. Next, saya lanjut di bawahnya. Saya kasih penjelasan untuk past tense. Sekarang past tense. Oke ya, contoh kalimatnya kalau past tense, to be-nya berubah. To be-nya past tense itu was dan were. Oke, contoh kalimat saya pakai contoh kalimat saya yang tadi saja. Tinggal saya ubah. Hold on.
Okay. You okay, Mr. Valentino? Okay ya. Alright. Nah, to be is saya ganti was. Kemudian he was. Kemudian No baby, no baby. Oke. So, jadi seperti ini. Hold on. Bisa diterima semua? Yes, Miss. Oke, sekarang kalimatnya dibuat masing-masing. Mau kalimat yang tadi sudah dibuat boleh, tinggal diganti to be-nya atau buat kalimat baru juga boleh. Oke. Oke, sudah dibuat di bawahnya. She was a student, she was beautiful, very good. Mr. Saiful, he was an engineer, he was hungry, he was at school. Okay, very good. I was a journalist, yes, very good. He was handsome, yes, very good. Sorry. Olivia, he was a soldier, he was brave, okay. She was a teacher, we were students, she was brave, we were strong, okay. She was at school, we were at home. Okay, next, Mr. Fallen. He was a football player, yes. Yes, good. She was at home, okay. Fokus. Seriously. All right. Oke. Oke, sudah bisa semua ya. Sekarang yang present future. Ada yang bilang simple future, ada yang bilang present future, nggak apa-apa. Intinya ngomong akan. Oke ya. Saya taruh di bawahnya. Present atau simple future. Oke. Kalimat saya langsung kasih sini saja. Saya ubah. To be-nya, sebelum to be ada will. Saya kasih besar ya. Oke. Is-nya saya ganti will be. Nah, kalau bisa buatnya boleh ikutan urut. Noun dulu, adjective dulu, adverb gitu kalau boleh. Will be, ya boleh aja, tapi kan suka-suka. Alright. Will be. Oke ya. Ayo langsung buat.
Mana nih punya teman-teman? She will be beautiful ya. Mau cantik aja pakai will ya nggak apa-apa. Ya kan? Operasi plastik, Miss. Jadi akan. Bisa. Alright. Will-nya Mr. Saiful kurang L, 1 L lagi. Okay. She will be a, ayo, nya mana? A student. She will be a student, Mr. Fitra. She will be beautiful. She will be at school. Okay. She will be Sorry, a Miss. programmer. It's okay. Don't be sorry. Anda bilang gini aja mending daripada bilang sorry ya. Okay, I got it. Okay, got it. Jadi got it itu singkatan dari gini kalau misalnya. Ini bukan formal ya, ini informal. Do you get it? Do you get it? Apakah Anda mendapatkan itu? Maksudnya apakah Anda paham? Sorry. Bukan pakai do, pakainya did you. Did you get it? Anda jawabnya yes, I got it. Tapi secara simple, kalau untuk percakapan informal, saya boleh nanya langsung ke Mr. Fitra gini. Get it? Mr. Fitra jawab, got it. Bisa diterima, Mr. Fitra? Oke, Miss. Ya, kadang-kadang kita pakai itu ya, kalau untuk informal saja. Alright, kalau sudah semua, saya mau kasih short conversations yang kemarin. Miss Olivia, he will be a shoulder, he will be brave, he will be at the office. Miss Hilda, she will be a teacher, she will be brave, she will be at school. Mr. Valen, it will be cute. Yes, it's okay, karena pakai it ya, boleh. He will be a football player. It's okay. She will be at home. That's great. She will be a journalist. She will be a good. She will be good. Mr. Gofar, kalimat yang menggunakan adjektifnya diperbaiki ya. Listen to me. I will be good at. Dikasih at. Good at. Good at. Good at speaking English. Very good. Good job. I will be good at speaking English. Amin. Thank you, Miss. Amin. All right. Amin. Okay. I will be good at speaking English. I will be good at listening. I will be good at reading. Good at bisa dibaca good at. Ya. Good at. Good at. All right. Good at. Ini saya mengasih info kalimatnya Miss Gofar yang di mana nih? Yang di WA itu ya. Sebenarnya perlu diperbaiki. Kapan hari sudah saya sempat ngetik, tapi ternyata ketikannya hilang. Dan waktu itu saya agak busy waktu itu. So I will try to help fix a little bit, maybe later or tomorrow. Ya. Okay, thank you, Miss. Tapi by the way, teman-teman juga nggak ada yang buat kalimat nih pakai otherwise. Otherwise-nya benar. Kalau tidak, ya. Miss. Kalau tidak. Yes, good. Gimana kita membuat kalimat, teacher-nya aja nggak buat. Ya, saya minta maaf ya. Alright, but anyway, you don't have to wait for me. Anda tidak harus menunggu saya. You don't have to wait for me. Taking part in making sentence, but you can do it first whenever you want. Alright. Oke, sudah semua. She will be at home. Alright. Ini saya close ya. Setiap kali dapat materi baru, langsung nanti setelah kelas atau sebelum tidur, usahakan buat kalimat lagi, present tense, past tense, sama simple future. Bukan hanya mengetik, bukan hanya menulis, tapi suarakan dengan action. Ya. Kemudian besok pagi, kalau misalnya ada waktu luang, cek lagi, buat lagi. Oke, atau di sela-sela jam kosong istirahat
buat lagi cek, setelah itu sudah oke. Oke ya. Now I'm going to Loh, ini kayaknya ada yang terlewat deh. Saya belum baca punyanya Justin. Kalau ada yang belum saya koreksi, belum saya senggol, langsung sebut nama and ask me to pay attention to your sentences. Nggak tahu, Justin ada di sini kah? Justin, kamu kenapa diem aja? Yes, Miss. Oke. Saya nggak lihat. Oh, ini apa? He will be a teacher, he will be handsome, he will be at school. Alright, kayaknya sudah semua ya. Nah, sekarang kita lanjutin yang ini kemarin. Oke. Ini kemarin sudah kita terjemahkan. Oke. Langkah pertama, saya mau teman-teman mencoba untuk mengganti, katakanlah, hang on. I ini kan ada I nih. Ini woman. Yang ngomong kalimat ini kan si woman. Ya. Kemudian man. Yang ngomong kalimat man ini, dia ngomong kalimat ini. Hang on. Oke. Saya pengen teman-teman, siapa yang mau? Ini kita seolah-olah menceritakan ulang. Saya kasih contoh. The woman says his plane is due to arrive at 4:30. She thinks we berubah menjadi they. Oke, we berubah menjadi they karena kita ini adalah orang ketiga yang mendengarkan percakapan man sama woman dan kita menceritakan ke teman kita yang lain. Bisa diterima? So it's like gossiping. Alivia mendengarkan woman dan man berkomunikasi atau berbincang. Kemudian Alivia menyampaikan ke saya, Alivia, mereka itu ngomongin apa sih? Gitu. Si woman sama the man itu ngomongin apa sih? Ngobrolin apa sih? Kasih tahu dong ke saya. Nah, untuk tahap awal, Anda menceritakan persis seperti ini, hanya mengganti I berubah menjadi she, we berubah menjadi they. Bisa diterima? Bisa Yes, Miss. Yes. Langsung action ya. Siapa yang mau mencoba langsung pakai suara tanpa mengetik? Ayo, Saha. 1 jam tuh benar-benar nggak cukup tahu untuk belajar. Itu kayak naik mobil, naik motor tuh ngebut gitu. Miss, sorry, I want to try. Siapa nih? Ayo, sebut nama dulu kalau mau bicara. Oh ya, Saya sudah lihat. Saiful. Oke, Mr. Saiful. Please do. Okay. His plane is due to arrive at Kasih 40. The woman says, the woman tells the man, gitu. Oke, opsinya the woman says, woman mengatakan atau the woman speaks to the man, yes, talk to the man atau the woman tells the man. Boleh seperti itu. Nanti kalau man-nya merespon, menjawab, the man answers atau the man responds. Oke? Ayo, 1, 2, 3, action. The woman responds. Loh. The woman says. Ya, diulangi lagi. 1, 2, 3, Okay. action. The woman says his plane is due to arrive at 4:13. I think they should go. Kan yang ngomong woman, ya jangan bilang I, harusnya pakai She. ya, betul. Sorry. She think they should go pick him up at the airport. Good, nggak apa-apa. Terus? The man answer,
Good idea. Mm-mm. But we'll need to live at. Kalau we berubah jadi apa? Karena Anda yang menceritakan. Anda. Oh yes, they. Hmm. Good idea, but they need to leave at 3 if they are going to be on time. It's a bit further to get here. Oke. The woman answer. The woman say, "You are right, and I don't think they should take a taxi. The subway is much faster." The man respond, "Okay, that sounds like a good plan. She meet you. She will meet you. Ayo, you-nya jadi apa? He will meet you at your office." Cut. You-nya jadi apa? You-nya itu man-nya mau ketemu dengan siapa? Or she will meet at moment. I-nya ini laki-laki atau perempuan yang ngomong? He atau Laki-laki, Bu. iya dong, berarti pakai apa? He will meet you. Dolo. He will meet woman. Oh, boleh. Kalau at her. Oh, I know. He will meet she. No. Kalau objek, nggak apa-apa. Saya belum ngasih tahu. Kalau objek, she berubah menjadi her, he berubah menjadi him. Oke? Okay, I want to try. Lagi, boleh? He will meet her at your. Your at office. her office. And her office, and they walk to station together. Good job. Siapa yang mau coba lagi? Anda, teman-teman semua, walaupun tidak ikut bicara, Anda bisa sambil mendengarkan, sambil mencoba menulis. Nanti kalau misalnya Anda tidak dapat kesempatan, Anda boleh kirim suara ke grup kita yang informal. Boleh, ya. Atau boleh langsung kirim ke saya juga boleh. Karena otomatis Anda ingin saya, tapi ya suka-suka sih. Kalau mau saya bantu koreksi. Banyak banget tugas saya ya. Tapi tidak apa-apa, it's okay. Alright, so thank you. Gimana rasanya, Mr. Saiful? So nice. So nice. Iya, oke. Sosis. Sosis so nice. Saya kasih koreksi pronunciation-nya dikit ya. Pesawat itu pronunciation-nya plane. His plane. Iya benar. His plane. Ya. Kemudian ini bacanya should. Should. Biasa aja. Should. Nggak pakai should, nggak pakai i. Should. Gimana? Should go pick up. Should go pick up. Kemudian kalau ada the bertemu dengan kata, di mana kata itu diawali dengan suara vokal airport, maka the-nya dibaca di airport. Oke. Di airport. Di airport. Good. Kayak gitu aja, tahu-tahu ikut ngeplos ngomong enggak apa-apa. Alright. Kemudian idea. Ini idea. Ya, semuanya enggak apa-apa kalau mau ikut ngomong ya. Alright, saya rasa itu saja yang tadi saya koreksi. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Miss. Saya, Miss. Kamu sebut nama dulu boleh kah? Sorry, Miss. Torik, Miss. Oke, Torik. Boleh, Torik. Stop. Woman says his plan is due to arrive at 43 minutes. I think they should go pick him up at the airport.
The man answered, good idea, but they need to leave at 3 if they're going to be on time. It's a bit far to get there. The woman says, you're right, and I don't think we should. Yes, miss. Boleh diganti? You-nya diganti, I-nya diganti. The woman says, you're right, and you don't think we should take a taxi. Kat, you-nya itu, woman yang ngomong you itu ke siapa? Ke kamu, Torik, atau ke temannya laki-laki itu? Ke teman yang laki-laki. Ya udah, sok diperbaiki. You-nya berarti berubah menjadi? Sorry, miss. Woman says, he is right, and he think and she think. Oh yeah, she thinks. She doesn't think. Sorry. Yeah. She doesn't think. She doesn't think they should take a taxi. The subway much faster. The man answered, okay, that sounds like a good plan. They meet. I-nya diganti apa? I yang ngomong saha? Yang ngomong laki-laki. Oke, berarti pakai apa? She meet you at your office. Cut. Kan katanya laki-laki. Kalau laki-laki he. Torik. And they walk to the station together. Torik. Kalau laki-laki pakainya she atau he. Putus-putus, miss. Oh, putus-putus. Torik. Yeah. Kalau laki-laki pakainya he atau she. He, miss. Ya, diperbaiki boleh. You-nya diganti boleh, miss. her. Stop. He meet at your office. No. He'll meet her at her office. He meet her at your office. At her office. He meet her at her office and they walk to the station together. Kamu lebay banget sih ngomong office-nya. Office. Maaf, miss. Office. Sorry, miss. Nggak apa-apa. Ini ya, mohon maaf. Jadi dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada namanya direct sama indirect speech. Ya, materi direct sama indirect speech ini kalau saya ini termasuk materi yang agak tinggi juga. Tapi saya perkenalkan dulu. Oke, direct sama indirect speech. Ada yang tahu apa artinya direct? Direct, ada yang tahu? Direct itu langsung. Biasanya ada yang mengucapkan gini, direct. D-I-R-E-C-K. Bukan CK sih, D-I-R-E-C-T. Ya, saya sementara mengajar bahasa Indonesia, direct atau direct. Oke ya. Nah, nanti itu artinya langsung. Direct speech. Speech itu artinya sebenarnya pidato, tapi speech dimaksudkan di sini itu arahnya nanti ke kalimat atau ke penyampaian, istilahnya seperti itu. Jadi ada yang namanya direct speech sama indirect speech. In, depannya direct dikasih in, digabung jadi satu. Indirect speech itu artinya tidak langsung. Ya, nanti ada materi seperti itu sebenarnya. Kalau teman-teman mau, insya Allah nanti hari Rabu saya perkenalkan sedikit. Ya, cuma nanti agak rempong dikit karena perlu memperhatikan tenses juga sebenarnya. Jadi kalau kalimat yang ada di percakapan tadi itu kan present tense sama present future semuanya, ya. Nanti kalau disampaikan ke dalam indirect speech, subject I berubah menjadi he atau she tergantung siapa yang bicara.
Kemudian to be, misalnya to be-nya apa nih? Hang on. His plane is due to arrive. Is-nya berubah menjadi was. Will berubah menjadi would. Jadi ada perubahan semacam itu sebenarnya. Tapi untuk hari ini sementara saya buat simple aja. Yang penting Anda sementara bisa bercerita. Minimal menggunakan I berubah menjadi she atau berubah menjadi he. Oke ya, mohon maaf ada sponsor di belakang. Ya, alright. Jadi seperti itu. Oke. Untuk sementara ada yang mau nanya? Yang belum kebagian, yang belum berkesempatan untuk mengubah percakapan itu di kelas, bisa nanti mencoba di audio recording aja kalau mau ya. Atau di teks boleh, diketik aja boleh. Oke ya. So, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ambil foto dulu. Hang on. Foto. Paham semua ya untuk hari ini ya? Yes, Miss. Yes, Miss. Alhamdulillah. Right, 1, 2, 3, action. Alright, are you happy guys? Yes. Yes, Miss. Alhamdulillah. Yes. Of course. So nice. Thank you for joining the class. I wish you good luck and stay blessed and stay healthy. Let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Pasti.